अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे आका नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जंग के अंदर भेजा करते थे तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले उनको नहीं बताते थे कि आपने कहाँ जाना है और किस मकाम पर जाकर जंग लड़नी है। बहुत सी जंगों और सरायों में ऐसा हुआ है कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को इस बात से आगाह नहीं किया। ऐन मौके पर बता दिया जाता था कि आज फलां मकाम पर हमने जंग लड़नी है। लेकिन ग़ज़वा तबूक वो अजीम जंग है जिसके बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को पहले से आगाह कर दिया। और इस जंग की तैयारी में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब कहत साली का दौर था, लोग भूख और प्यास से निडाल थे, लोगों के पास खर्च करने को कुछ नहीं था, लेकिन इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया कि ऐ मेरे सहाबा, हमने जंगे तबूक के लिए जाना है, और हुक्म दिया कि तुम मैदान में निकलो और बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जाए, तो 30,000 का लश्कर जो है जंगे तबूक के लिए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयार करवाया। और बहुत से मुनाफिकीन जो हैं इस जंग के सबब से उनका पता चला कि ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मुनाफिकीन का काम कर रहे थे, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत पे उतरे और लोगों को कहने लगे कि इस जंग पे तुम्हें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मारे जाओगे, तुम्हारे पास कुछ ज़रिया मुआश नहीं है, तुम्हारे पास सफ़र का ज़्यादा राह भी मौजूद नहीं है। इस तरह लोगों को वरगलाते थे। और वो मुनाफिकीन का एक तबका था जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान की ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुखालफत की। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 30,000 का लश्कर तैयार किया तो लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम के तमाम सहाबा कराम को जमा करके फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जिसके पास जो कुछ है वो अल्लाह की राह में खर्च करे। सबसे पहले सैयदना हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए अर्ज करने लगे, मेरे आका, मैं 100 घोड़े जो है, 100 ऊंट जो है, मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ और जंग पे जाने वाले लोगों को 100 ऊंट बमा पलान के उन्हें देता हूँ। इसी तरह जब हुजूर ने दोबारा कहा तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए 100 मजीद अता फरमाए। इसी तरह तीसरी बार जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी बार भी 100 घोड़े जो 100 जो सवारियां हैं उनका इंतज़ाम किया और कहा कि ये मैं इनके लिए दे रहा हूँ जो जंग पे जाने वाले लोग हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से ग़ज़वा तबूक के हवाले से ये इरशाद फरमाया तो बाज़ मुफस्सिरीन ने इस बात का जिक्र किया कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने 900 ऊँट और 100 घोड़े जो हैं बमा पलान के सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को इस जंग के अंदर अता फरमाए। और फिर यही नहीं, सैयदना हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ग़ज़वा तबूक की तैयारी की जा रही थी तो कहने लगे कि आज मैं अपने घर से साजो सामान लेकर आता हूँ, आज मैं अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़ जाऊँगा अल्लाह की राह में खर्च करने के एतबार से। जब अपने घर में गए तो घर का आधा सामान जो है लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब घर में गए तो घर का सारा सामान लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए उमर, क्या चीज़ लाए हो? कहा मैं घर का आधा सामान लेकर आया हूँ।
امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے آقا میں گھر کا سارا سامان لے کر آیا ہوں، جو کہ 4000 درہم جس کی مقدار بنتی ہے وہ لے کر آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر فرمانے لگے کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شان عمر یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بڑھ سکتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جب غزوہ تبوک پر تشریف لے کر گئے، ایمان والوں کو فتح حاصل ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے کئی معاہدے کیے اور بہت سے لوگوں کو معاف بھی کیا اور جزیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ جب حضور واپس مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے منافقین دوڑتے ہوئے آئے تو لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی منافقین سے بات نہیں کرے گا جو جنگ پر نہیں گئے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حضور علیہ السلام کی فرما برداری کا عالم یہ تھا کہ جب صحابہ کرام بعض کے والد، بعض کے بھائی، بعض کے عزیز و اقارب تھے، تو جب حضور علیہ السلام نے ان سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تو اب کوئی صحابی دوسرے ایسے صحابی سے جو جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو کئی دن ایسے ہی گزر گئے جب تک امام الانبیاء علیہ السلام نے بات کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کسی بھی صحابی نے دوسرے اس صحابی سے بات نہیں کی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام کی یہ تعلیمات اور حضور علیہ السلام کی صحابہ کرام کی فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ حضور کے اذن کے بغیر جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے اور آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے اندر جان نثاروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے، اگر جان کی ضرورت پڑے تو ہمیں جان دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، اگر ہمیں مال دینے کی ضرورت پڑے تو مال دینے سے بھی ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔